नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही श्रावण मासरे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन होगा पाई जाउछि। आपणकर जीवन एक नूतन मोड़ नेबा पाई जाउछि। कारण किछि प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन कर सारी एवं आउ किछि ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहा फल रे आपणकर जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन होगा पाई जाउछि। तेबे बंधु माने एही श्रावण मासरे आपणकर जीवन रे केउ सब घटना मान घटिबा पाई जाउछि, आपण भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि होउची सिंह राशि एवं सिंह राशि राशियाधिपति होउचंती सूर्य। मंगल एवं केतु आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। राहु आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। शनि आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। गुरु एवं सूर्य आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सूर्य आपणकर एकादश भावरु आसी द्वादश भावरे गोचर करुछंती। तो कुंडली रे द्वादश भावटी को एते भल बोली विचार करा जाय न थाए। तेबे वर्तमान आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या टिके देखा देबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन रहिबो। विशेष करी आपण जे वाडे बाहर को जाउछंती बा ट्रैवल ले जाउछंती सेते बेले आपणकर स्वास्थ्य अधिक खराब हेबार संभावना रहुची। तेणु आपण ट्रैवल करिबा समय रे किंबा बाहर को जिबा आसीबा समय रे निजर स्वास्थ्य प्रति विशेष यत्नवान हेबा उचित। आपणकर एलर्जी, इन्फेक्शन, थंडा, काश ए भले छोट मोट समस्या आपणकर देखा देबो। आपण बाहर खाद्य को जेते पारिबा अवॉइड करंतु एवं आपण जेते पारिबे हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु। कारण आपणकर पेट खराब हेबार संभावना रहुची। विद्यार्थी मानक पई एही श्रावण मास परर समय बहुत भल रहुची। कारण पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर एकादश भावरे लाभ स्थान रे विराजमान अछंती एवं गुरु आपणकर सप्तम दृष्टि रे पंचम भाव को दृष्टि देउछंती। तो जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति पंचम भाव को दृष्टि देउछंती, तो निश्चिंत भावरे आपणकर पाठ पढ़ा बहुत भल रहिबो। एहा व्यतीत गुरु आपणकर एकादश भावरे बहुत भल स्थान रे विराजमान अछंती, जहा फल रे आपण पाठ पढ़ारे उन्नति करिवे। तो आपण जदि पाठ पढ़ारे कोनोसी बड़ स्टेप नेबा पई चिंता करिसेंती, तो आपण निश्चिंत भावरे ताहा करंतु। तो सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती, सेथिरे मध्य आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। एही समय रे जदि आपण कोनोसी एडमिशन नेबाकू चाहुचंती किंबा फॉर्म फिलअप करिबाकू चाहुचंती, ता पई समय बहुत भल रहिबो। तो मोटामोटी भाबरे देखिबाकू गले विद्यार्थी मानक पई समय बहुत भल रहुची, किंतु प्रेम जीवन पई एवं आपणक पई एही श्रावण मासटी भल रहुनी। कारण आपणकर पंचम भावटी होइथाय प्रेम जीवनर भाव। तो पंचम भावर अधिपति होउचंती गुरु। तो गुरु आपणकर एकादश भावरे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती, किंतु आपणकर प्रथम भावर अधिपति सूर्य आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती, जहा द्वारा गुरु एवं सूर्यंकर 1-12 कनेक्शन बनुची। मंगल मध्य आपणकर प्रथम भावरे थिबा कारणरू आपणक मध्यरे अधिक क्रोध देखा देबो। तो आपण चेष्टा करंतु आपणकर प्रेम जीवन रे आपणक भितरे अंडरस्टैंडिंग ठीक रखिबा पाई। आपणकर बाणी उपरे आपण विशेष करी नियंत्रण रक्षा करंतु। तो आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य टिके समस्यापूर्ण रहिबो। कारण सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति होउचंती शनि। तो शनि आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି। ତ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଜଣାଇବୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁରେ ଆପଣ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟିର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହୁଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବସି ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଶୁକ୍ର 16 ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 26 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ। ତ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ହ୍ରାଂ ହ୍ରିଂ ଫ୍ରୋଂ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।